Engineering sa West Point Academy sa New York City. Nang haros kini og daghang award. Nakaimbento og power supply sa radyo nga padayong magamit bisan giilisan og battery supply. Mixed feelings, excitement, kanya kay yun nga yung palaging kung minsan parang kami ng bigan na yung mga kasama namin. Sabi, wow, first. Alang kang Ermin, simple lang ang anak ni Ini. Nagpuyo sa San Rafael Village, Davao City. Unang nakahuman sa kursong Electrical and Communications Engineering sa University of Immaculate Conception, niadtong 2003 unang nadawat sa Philippine Military Academy. Mitungha sa West Point, human nakapasa sa exam. I'm really grateful, and I always consider it as a blessing because I've always been asking that, Lord, I hope I will be accepted in PMA, and now I was granted a scholarship in West Point. Sa sarili niyang pagsisikap, perseverance niya, kaya siguro, tsaka yung tulong ng Panginoon. Vina Araneta, Patol ng Pilipino.